مجھے اخروٹ کھانا ہے غوز خورما یہ بولو زخرزما زخرزما میں اخروٹ کھانا چاہتا ہوں غوز خورما پشتو میں زاغس خرما زاخرز اچھا اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے کھانا لا دے اور میں کھا رہا ہوں تو اس کو پشتو میں ٹرانسلیٹ کرے مالا روٹے روڑا چیز اخرم مانا روٹے رارا نہیں آتا مجھے ڈوڈے اخرے کا اچھا ہاں جی بہت ہی زیادہ ارمان ہے کہ ہمارا ایک گھر ہو چھوٹی سی فیملی ہو میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آنا کیوں؟ کس بات پر؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں 2 مرلہ جگہ مل جائے کہ ہم اپنی سکون سے زندگی گزار سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین لاہور میں موجود ہوں میرا پہلا سوال ان سوشل ورکروں سے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کا انٹرویو کیے ہیں آپ نے ان ویڈیو سے لاکھوں روپے کمائے ہیں آپ لوگوں نے کبھی یہ احساس کیا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں قد سے چھوٹے ہیں کبھی آپ نے جب یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے انٹرویو کی ہیں کبھی کسی نے بھی ان کو 5-10 ہزار روپے دیے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی ویڈیو سے ان کے ایک ہی ویڈیو سے اتنا ٹی آر پی بڑھاتے ہیں کہ آپ کو ان کی ایک ویڈیو سے لاکھوں روپے ملتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے زمرود السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر سنگا خیر خیر جوڑے تکڑے خیر اچھا زمرود بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اخروٹ کھا کے کیسا لگا وہ خروٹ چیز خیر جو تکڑے گڈ ہے اچھا ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ اخروٹ جو ہے نا میں آپ کو پشتو میں بتاؤں گا اخروٹ مجھے اخروٹ کھانا ہے غوز خورما یہ بولو زخرزما زخرزما میں اخروٹ کھانا چاہتا ہوں غوز خورما پشتو میں زاغس خرما زاخرز اچھا سسٹر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پشتو آتی نہیں پشتو تو آپ کو آنا ہوگا کیوں پشتو سکھا تو میں سکھاتا ہوں اچھا آپ اس کو چھوڑ دیں آپ یہ بولے نا کہ میں بکری سے دودھ نکالوں گی زدہ بیزینا پیو باسم زیادہ پیزے میں نے کھانا نہیں آتی مجھے نہیں آپ نے یہ بولنا ہے کہ زد بیزینا پیو باسم زیادہ پیزینا پیر آسے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بکری سے دودھ نکالوں گی ٹھیک ہے اچھا اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے کھانا لا دے اور میں کھا رہا ہوں تو اس کو پشتو میں ٹرانسلیٹ کرے مالا روٹے روڑا چیز اخرم مانا روٹے رارا نہیں آتا مجھے ڈوڈے اخرے کا اچھا نہیں تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ کو دے کہ پشتو ان کو بھی ہم نے سکھانا ہے اور آپ کو بھی سکھانا ہے اچھا تیسری میں ایسی سوال کرتا ہوں میں شام کے ٹائم پہ ٹائم سے نماز پڑھتی ہوں شام کے ٹائم میں ٹائم سے نماز پڑھتی ہوں دا ماہام از پٹے مسکم دا ہام از ٹماٹو مزو دا ماہام از پٹے مسکم ٹماٹر نہیں آتی
اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں. زمرود صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے خیر. آپ مجھے بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں جاب کیا جاب کرتے ہیں؟ ریسٹورنٹ میں گیٹ کیپر. گیٹ کیپر. ڈور مین. اچھا کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے. تو اس میں کوئی چھٹی ملتے ہیں آپ کو؟ ویسے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو چھٹی اور لینی اس چھٹی کا پیسے دیتے کہ نہیں دیتے؟ نہیں وہ چھٹی میری ضائع ہوتی ہے. اچھا تو منتھلی کیا کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ مجھے 12,000 سیلری ملتی ہے بس. 12,000. تو اچھا آپ جس کو ٹوٹل اوپر سے 200-300 ٹپ 15,000 روپیہ میرا. 15,000 ٹپ دے کے مطلب ریسٹورینٹ میں لوگ آتے جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے آپ کو کوئی 100-200 روپے ٹپ بھی دے دے؟ 100-200 والی بات تو نہیں, 10-20 30 10-20 یہ ٹپ دیتے ہیں؟ بس یہی. اچھا ابھی کوئی جس اچھا کسٹمر ہو وہ 100 دے جائے تو 100 دے جائیں. اچھا یہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں؟ 7,000 روپیہ. 7,000. ہاں جی بھائی 15,000 سیلری, 7,000 کرایہ. چلو دودھ مطلب جو چائے پیتے ہیں اس کے لیے دودھ کا مہینے کا وہ 3,000 روپیہ. 3,000 وہ چلا گیا. بجلی کا؟ بجلی کا 1,000-1,500 2,000 1,000-1,500 وہ چلے جاتے ہیں. اور پانی کا؟ پانی کا 200-300 روپیہ. باقی دنیا میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سارا اسی میں چلا گیا. باقی کیا کرتے ہیں؟ بس آپ دیکھ لیں پھر. ابھی میں نے آپ کے لیے اخروٹ لے کر آئے نا, باقی بس آپ اخروٹ کھایا کریں. ہاں جی ہم اخروٹ کھائیں گے بس وہ ختم ہوئیں گے. یار زمرود بہت مطلب افسوس کی بات ہے کہ آپ 15,000 روپے سیلری لیتے, ان میں 7,000 مکان کا کرایہ, 3 یہ سارا سب کچھ ملا کے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. باقی یہ زندگی تو ایسے نہیں گزرتے ہیں نا, بیماری ہوتی ہیں اس میں, کھانے کا ہوتے ہیں, مہمان ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں اس میں. یار زمرود آپ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بس کیا کریں گے, آج کل آپ کو پتہ مہنگائی کتنی جا رہی ہے, اوپر سے گزارا نہیں ہے, بڑا مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کیا کرتے ہیں اس مطلب باقی کس گزارا کیسے چلاتے ہیں؟ کبھی ایسا دن آئے کہ آپ لوگوں نے 1 دن 2 دن کھایا نہیں ہے, کھانا کھایا نہیں ہے بالکل؟ ہاں جی آیا ایسے ہی ہے, 1-2 دن نہیں کھایا, کبھی کھانا ہی نہیں کھایا, ملتا ہی نہیں ہے. کیا کرے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, آپ کے سامنے ہی کیا کر سکتے ہیں. بہن جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ ایسے دن آئے کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو آپ لوگوں تو ماشاءاللہ یہ ہائٹ اس طرح ہے نا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے امپریس ہو جاتے ہیں. تو کوئی پڑوسی محلے یا کوئی امیر خاندان والے, جیسے زمرود صاحب کہہ رہے کہ وہاں پر ایسے کسٹمر آ جاتے کہ ہمیں کوئی 100 تک ٹپ دے جاتے ہیں, تو کوئی نہیں آیا کہ آپ کے لیے میں 2 مرلہ زمین خریدوں وہ بناؤں؟ کوئی ایسے لوگ نہیں آئے؟ نہیں ایسے کوئی بھی نہیں آئے, سبھی نے ہمارے سے فائدہ لیا لیکن کسی نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. دل میں ارمان ہے کہ ہمارا ایک گھر ہو؟ ہاں جی بہت ہی زیادہ ارمان ہے کہ ہمارا ایک گھر ہو, چھوٹی سی فیملی ہو. میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آنا کیوں؟ کس بات پر؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں 2 مرلہ جگہ مل جائے کہ ہم اپنی سکون سے زندگی گزار سکیں. آپ کے دل کا یہی ارمان ہے کہ ہمیں کرایہ بچ جائے, ہمیں ہمارا گھر ہو جائے, ہمارا چھوٹا سا فیملی ہو, ہمیں خوشحال زندگی گزاریں. ہاں جی ایسے ہی ہے, یہی میرے دل کا ارمان ہے. اور اسے ایک اچھی سی جاب مل جائے, یہ سکون سے جو سا کریں. 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے, رات کو 1 بجے آنا, صبح کو جانا. یہی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, کیا ہم نے آپ کو سارے حالات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. بہن یہ جو 12,000 سیلری میں کام کرتے ہیں نا, اگر اس کے بجائے میں یہ خود کا سموسے بیچے, خود کا ایک چھوٹا سا ریڑھی لگوائیں, خود کا کوئی کاروبار سٹارٹ کرے, تو میرے حساب سے انشاءاللہ یہ روز کا 500,000 روپے کمائے گا انشاءاللہ, کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کے امپریس بھی ہو جائیں گے. لیکن آپ کی وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے لیے پیسوں کی ضرورت سارا کچھ پیسے کے ساتھ ہی ہے بھائی, ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, ہر کام ہی پیسے سے ہی ہے. اچھا یہ تو سٹوری آپ لوگوں کی یہ غربت والی سٹوری تھی. ابھی آتے ہیں لوگ بھی تھوڑا ہنسانے ہیں, اور آپ لوگوں کی میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو
अच्छा बहन जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको देख के मुझे अपने बहनें भी याद आ जाते हैं कि आप लोग इस तरह ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, बहुत आगे आगे भी आप लोगों को ज़िंदगी गुजारना है। इस तरह मुश्किल होते बहुत ज़्यादा। मैं ख़ुद जो हूँ ना, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। मैं आप लोगों को देख के मुझे अफसोस आते है कि 12-15 हज़ार सैलरी में आप लोग महीना कैसे गुजारते, कैसे निकाल देते। आपके भाई भी होंगे, आपकी बहनें भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, अजीज़ वकार और रिश्तेदार भी होंगे। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं ना। वो भी आपसे ये गिला शिकवा करेंगे। अगर वो आएंगे, आपको, आप छोटे बच्चे आए, आप उनको अपनी तरफ से पैसे भी ना दे, वो भी गिला शिकवा बिल्कुल ऐसे ही है। करते हैं, बेशक करते हैं। किसी की कोई बीमार हो जाए, किसी के घर जाने को नहीं होता तो वो फिर कहते हैं कि आप आए नहीं, फिर हम उनको मजबूरी बता नहीं सकते नहीं आते हमारे घर। अब हर किसी को हालात तो नहीं ना बताए जाते, नहीं दिखा सकते कि ये मसला है कि कोई आना जाना, सो आना गमी खुशी में, फिर क्या करें हम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बहन जी, आपके लिए और इसके लिए कोई जॉब या कोई बड़ा इदारे वाले, अगर कोई बड़े लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इनको कोई जॉब की ऑफ़र दे रहे, कोई 30-40 हज़ार सैलरी हो, इनको अच्छा सा मकान दे दे, या कोई हो वो कह रहे कि हम इनको फ्री में, मुफ्त में मकान देते हैं, इनके लिए कारोबार भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी अजर की बात होगी। बहन जी, आप मुझे ये बताएं, अगर कोई मिला कह दे कि हम इनके लिए कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़मीन भी लेना चाहते हैं, घर भी बनाना चाहते हैं, तो ये कारोबार क्या कर सकते हैं, आप बताएं। यही रेडी वगैरह का कर लेंगे, पैसे होंगे, रेडी फ्रूट, चने चाट, जो भी आजकल कारोबार चल रहा है, कारोबार तो माशाल्लाह ये सारे कर लेते हैं, बस आ जाके पैसे से बात ख़त्म होती है। अच्छा बहन जी, आप मुझे ये बताएं कि अब तक तकरीबन कितने चैनलों वालों ने आपका इंटरव्यू किया? बहुत ज़्यादा, 20 से 30 से ज़्यादा लिए, बहुत ज़्यादा, हमें याद नहीं, हमें इतना है कि 25-30 से ज़्यादा हो गए। अच्छा, सच सच बताए, किसी पे पर्दा नहीं डालना, क्योंकि मैं हूँ इस तरह के कि ज़्यादा बातें मुझे सच कैमरे पे दिखाना होते हैं, बोलना होते हैं, फिर मैं लोगों को पसंद भी नहीं आता हूँ। सच सच बोले कि जो भी सोशल वर्कर आए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी आए हैं शुरू से लेकर अब तक, सच बताए, कोई इंटरव्यू वालों ने आपको अपनी तरफ से जेब खर्चा या 5-10 हज़ार रुपये दिए हैं? नहीं, सच नहीं ऐसी कोई, सच्ची बता रहा हूँ, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमारी छुट्टियां कटी हैं, हमारी हो रही है, वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट होता है। यार जमरूद, आप, एक तो आपका जॉब इस तरह है, एक तो आपको ये टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग आपका मिस यूज़ करते हैं आपको। आप उनको ये बताएं कि भाई मैं ड्यूटी करता हूँ। आप जब मेरे इंटरव्यू, अभी आप लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाओगे कि आप उनको दोगे, ये मेरी मर्जी है, मैं कैमरे का आउट ये मैं कैमरे में नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी तरफ से जो मेरा होगा वो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन देखो जमरूद भाई, कम से कम अब तक आपके 30 चैनल वालों ने इंटरव्यू किया होगा। जी। अगर ये इंटरव्यू आप लोग जब करते हैं ना, मुझे पता है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। अब जब मैं इनका ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसके इन्हीं वीडियो से मुझे कम से कम 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर उनमें से मैं अभी से इनको 5 हज़ार रुपये दे दूँ तो क़यामत तो नहीं आएगी ना। और आप लोगों के मिलियन ही व्यूज़ आए हैं, तो किसी ने इनको 10 हज़ार रुपये दिए हैं। अब सब ने इकट्ठे अगर इनको 5-5 हज़ार रुपये देना होता तो आज ये अपने लिए कोई कारोबार स्टार्ट कर लेता। यही हम लोगों में कमी है, यही हम लोगों में मुसीबत है। तो जमरूद भाई, अभी आते हैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से। इसके साथ शादी कैसे हुआ? बस कैसे शादी हुआ? नहीं, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, वो ज़ात है। ये मैं एक उधर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, काम करता हूँ, तो इनकी फैमिली आई थी, सिस्टर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखा, तो ऊपर चले गए, तो जब खाना शाना खाया तो मुझे बार बार देख रहे थे कि आपस में बातें हो रही थी। तो वो नीचे, ये उस टाइम साथ में थी? नहीं, ये उनके साथ ये साथ में नहीं थी, ये साथ में नहीं थी। तो वो बच्चे बार बार आ जाए करते नीचे, मुझे पैसे ही तांग तुंग कर रहे थे। फिर जब इनकी सिस्टर गुजरी है तो मुझे कहती, भाई आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करेंगे? तो मैंने कहा नहीं। तो कहती, आपकी शादी हुई है? तो मैंने कहा नहीं। कहती अच्छा ठीक है,
अच्छा मैंने आप आपके दिल में ये सोच नहीं कर रहा कि ये मुझ पे लाइन मार रही हाँ है। वो सारे यही मुझे कहते हैं, वाह जी वाह। वो फिर कहती है मुझे आपका ना कनेक्ट नंबर चाहिए। वाह जी वाह, क्या अच्छा बात है। फिर मैंने कहा कि अच्छा आपका नंबर मिल जाता है। मैंने उसी टाइम नंबर लिख के दे दिए, तो वो सारे वेटर ने मेरे आज फ्री हो गए। वाह जी वाह एक क्या। मिनट, नहीं आपने क्यों उसको नंबर लिख के दे दिया? हाँ जी वो ना उसने कहा कि इसने कहा होगा कि शायद लड़की ने मेरे से बात करनी हो। वाह जी वाह। तो कहती है उसने नंबर मांगा मेरी, एक आधे नंबर नहीं देता हूँ वैसे वैसे लो। उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर लिख के दे दिया। तो दूसरे दिन मुझे कॉल आ गई, कहती मैं वही बाजी हूँ जो आपसे नंबर लेके आई थी दावत में। मैं कहा जी 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 बोले। कहती कैसे आप? मैं कहा ठीक अल्लाह पाक का शुक्र। कहती भाई आप ना नाराज़ नहीं होना कि मेरी छोटी ना एक सिस्टर है आप जितनी, तो आपका शादी का क्या प्रोग्राम है? वो जो गेट था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर तवज्जो से जाके पीछे राम सुकून से बात सुनी। मैं कहा जी जी बोले बाजी क्या? कहती मेरी सिस्टर है वो छोटी, तो बाज आ रही? मैं कहा हाँ जी जी आ रही। तो उसके साथ आपका क्या प्रोग्राम है शादी का? मैं कहा हाँ जी ठीक है मेरा प्रोग्राम तो जो बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं धड़ाधड़ एकदम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अच्छा। धड़ाधड़। मैं कहता हूँ कि बस क्या, फिर मुझे तो फिर खाना भी भूल गया था। ओह अच्छा। वालिद सारे बहन भाई सब खुश हो गए। तो वालिद मेरे कहते हैं कि बताएं किधर है? तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं, अभी बातचीत तो हो रही है। हाँ। फिर वो आए, इनको देखा है सारा कुछ। फिर भी साथ आए हैं। फिर मैं भी अच्छा, आया ये भी हूँ। साथ आए। साथ आए हैं। अच्छा अभी आप मुझे ये बताएं, जैसे आपके सिस्टर ने इनको ये बात की ना, इनको कॉल किया, उसके बाद पहले दफा ये आया या आप इनको इनके मैं पहले ने देखने गई थी। वाह जी, पहले आप आई हो? नहीं होटल में आई थी। अच्छा होटल में आई थी। हाँ जी खाना अच्छा, खाने। पहला जब आप आ गई इन्होंने कोई दावत दिया? हाँ जी मेहमान नवाजी भी की? बहुत ज्यादा। ज़ाहिर- अब बल्कि पैसे बचे। अच्छा पैसे भी बचे फिर? हाँ जी। जाहिर सी बात है, खाना खाया और दावत भी इन्होंने दिया, पैसे भी बचे। हाँ जी। अच्छा अभी जो मैंने आपके लिए गज़ान लेकर आए हैं, अखरोट गज़ान बोलो, दोनों एक साथ बोलो, गज़ान गज़ान। हाँ? गज़ान। गज़ान ये भी बोलो कि गज़ान हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। दा गज़ान ममुंगा द्वाण अखरू नहीं मुझे दा मगा ना तो मगा वो वक्त न पोए दे खान भाई, पख्तो न पोए दे। न पोए दे न पोए दे। अच्छा और तो कम पोए दे। हाँ। पख्तो न पोए दे। अच्छा हाँ जी। अच्छा बहुत खूब, ज़बरदस्त। आप लोगों ने बहुत अच्छाई का काम किया है, शादी की हैं। जाहिर सी बात है उनको भी मसले मसाइल थे, आपको भी मसले मसाइल थे, आप लोग दोनों का घर बस गए हैं। बाकी जो ज़िंदगी गुजारने का है वो तो अगर अमीर है उनको भी मुश्किलात आते हैं, गरीब है उनको भी मुश्किलात आते हैं, अगर वो बड़े कद के हैं उनको भी मुश्किलात आते हैं, छोटे कद के उनको भी मुश्किलात आते हैं। लेकिन हम जो मुसलमान हैं, और मुसलमान की बात भी छोड़ दो, सबसे पहले है इंसानियत। हम इंसान के काम आएंगे, चाहे वो गैर मजहब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे पहले है इंसानियत। अब बाद में जो है ना मुसलमान हैं। तो मेरे सबसे इंसानियत के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये भाई 12,000 15,000 सैलरी में काम करते हैं, और आप लोगों ने ख़ुद इसका ज़ुबानी सुना कि वो पैसे तो मकान बिजली बिल इन चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं, और बाकी जो अंदर की ज़िंदगी है ये ख़ुद नहीं बताना चाहते, क्योंकि इन्होंने मुझे बता भी दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने वो बातें इनसे की, शेयर की हैं। और बाकी घर में जैसे भी बंदा गुजारा करते हैं कर लेते हैं, लेकिन अभी इनका हमारा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जिन्होंने भी इनका, दोबारा भी मैं दोहराना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इनका ये वीडियो बनाए हैं उन सबको चाहिए कि आप लोगों को कम से कम कुछ न कुछ उन वीडियोस में आप लोगों को पैसे मिले होंगे, तो आप सब ने इनको 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेकर आएँ, ताकि ये अपने लिए कोई अच्छा सा छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें। अगर ना दे रहे हो वो भी आप लोगों की, मैं वही बात आ जाता है, इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं। फिर भी हमारे कोई नाजरीन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए 2 मरला ज़मीन, यहाँ पर लाहौर में अगर गांव साइड पे ज़मीन लाना होता है तो 2-2.5 लाख का ज़मीन मिलते हैं। अगर उसमें कमरा बनाना होता है, पानी का हैंडपम्प, किचन, वाशरूम, ये सारे सब कुछ इकट्ठे होकर 10-12 लाख रुपये खर्च आते हैं। कोई कहते हैं कि मैं बनाना चाहता हूँ, या बिस्मिल्लाह। कोई कहते हैं आप बना लें, या बिस्मिल्लाह। कोई कहते हैं मैं आके इनसे मिलना चाहता हूँ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारा जो काम था इंसानियत की खिदमत के लिए, तो वो मैंने आप लोगों को कैमरे पे लेकर आया इनकी ज़िंदगी के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के ऊपर है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।